Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lulus sebab kong ngak gai Malaysia ni temau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kaya kau gai yang dia lulus sebab kong ngak gai Malaysia ni temau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nan. Dan menang sebab kong ngak gai Malaysia ni temau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nan je yang kong ngak amali bukan kong syirik hang Allah Subhanahu wa taala. Inan sebab kong ngak gai Malaysia temau nanti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan je amali bukan kong syirik hang Allah Subhanahu wa taala. Yani amali bukan kong gai ngak nan ong gai juga meng Allah Subhanahu wa taala ataupun dia kau nan kai meng Allah Subhanahu wa taala ataupun dia ngak ibadah ke ataupun amal ke asal-asal kong gai juga meng Allah Subhanahu wa taala nan ataupun kau kai meng Allah Subhanahu wa taala nan. Ya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda hadis meng Jabir bin Abdullah an Jabir radhiyallahu anhu ma qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan qala man mata la yusriku billahi syai'a dakhala al-jannah wa man mata yusriku billahi syai'a dakhala an-nar. Hadis ini maknanya hadis meng Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma kadhum jalai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la da seorang kainan hu natama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nausu napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta sebab ke kong entah tua jenis kong bilai manusia nan ngak berai manusia ni temau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan ngak berai manusia ni temau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala nan. Di benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau jawab lai hai hayah kong nyom pai nau hong nyu tim te o syirik hang Allah Subhanahu wa taala nan dakhala jannah nyaho temau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hai hayah kong nyom pai nau dan nyu syirik hang Allah Subhanahu wa taala hong amalan ke asal-asalan dakhala nar nyu temau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis ni baca-bacakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aukan apa amal kelai da amal hasan kong akan ni ngak bai manusia ni ataupun ngak bai umat kat ni akan ni temau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nan je yang kong syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kong ngak bai manusia akan ni temau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nan je yang kong ngak amal ibadah ke asal kong syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kong ngak bai manusia ni mau nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala nan gai wilayah kong mentaina dan timteo syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni mananya la wilayah kong mentaina dan nyu timteo syirik dengan Allah Subhanahu wa taala nan hong amalan ke asas mong tang nyu chư napa Allah Subhanahu wa taala dan nyu kau napa Allah Subhanahu wa taala dan nyu amal ibadah ke asas nan hang Allah Subhanahu wa taala dan jin apa Allah Subhanahu wa taala ta yang konon yani akan ni mau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala hang rahmat ng Allah Subhanahu wa taala. Inan kan ni pada tumpika ni pak atah meng kapka kong syirik ng Allah Subhanahu wa taala kiwala kapka kong syirik ni nyo akan ingat bae manusia ni mau di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.